گفتین من مثال این یک چیزی وایست چون که من مثال همین کنای دوبا من در قبضتون بودم همچون پرودوسر من سئول بودم کره با پریمیر کنار شد ما بودم اونجا با بیاد سوال باران کردن همین اونجا با یک گلا پریمیر او گذاشت اما یک تا پریمیر دوب بود یک گلا سوال باران شد همین خیلی بسیار چون که مردمی که میفهمند این چیزا من نگاه کنید واسه من کره بودم کمپانی CJ این دچرنی کمپانی سامسونگ ما همون کمپانی بودم میدونید چی گفتن презентация کرده وقتی که استراتژی کمپانیشون دادن گفتن که بعد 2030 هر یک آدم روی دنیا یک هفته با اقلا 2 تا корейский кино میبیند. نگاه کن استراتژی پیشروی کلتوری صنعتی کره. کپا میدیده همین کمپانی این دچرنی کمپانی سامسونگ گفت که همین ما شسته صحبت کنیم و презентация کردم و بنشون دادن گفت که 2030 با هر یک انسان روی دنیا در یک هفته 2 تا кино میبیند. در یک ماه اقلا یک بار корейский کухنه میرد. کپا بیدین این دیستیویتن همه وقتی که شما کلتور آدم قطعشناس شدید فرهنگ آدم قطعشناس شدید کنای آدم قطعشناس شدید شما استا مناسبت میسازید برابر این یاردم میکند پیشروی اکونومیکا به همه چی به من مثال تورецкий سریال پیدا شد بعد از تورецкий سریال همه آدم خونش به تورецкий مبل خریدن سر کرد از ترکیه لباس آوردن سر کرد درست می‌نمی همین چی این پیشروی اقتصادیات اکونومیکای بچه‌ها همین چی این پروستو چی نیست بچه‌ها همین چی این اینسترومنت برای پیشروی ملت است برای پیشروی خلق است و برای پیشروی جمعیت است من گپا برای چی گفته استودیم وقتی که شما میبینید که من مثال یک کس نمی‌کس رنگ مثال امیده برینا یا که رنگ دین برینا ملت ما معرفی میکند و یک کلتوری ما پیش بنشون میده چی اینا دستگیری کردنتون درکار این به ضرور که استا کمان باشد که یک تا توریستو بسیارتر بیاد رود کلتوری ما بشناس شود شما باید که اکن یگون خیلی نقشه همه خیلی کناهای وای دارد که مردم تاجیک نشون دادن تاید همین استن ابراز تاجیک دنیا به حاضر نیست استن ابراز امریکانیس هست کامبوی درست میآخه هست ما میدونیم همین استن ابراز تاجیک ما نمیدونیم نیست چون که اگر که ما اینو نسازید اگر کنو مثلا من کتاب قطعی نسازم شما کنو قطعی پیش به دنیا بنابرید چی نکنید در معنی سر مردم تاجیکیم چی خیلی میتابد تا عربکش بود امروز با کن افسوس که ما دیگه چی تصور کرده استودیان نه که در اصل ملت ما خیلی نیست در اصل در دل همین مردم خیلی چی نیست فکر میکنم که استین لیتسو یا اینکه چهره تاجیک اولین باید فیلم اسماعیل سامانی ساخته شود بهترین این فیلم اسماعیل سامانی گپی خالی نیست این فیلم هست که این پاسپورت شناسنامه ملت تاجیک است بهترین وقتی که ما فیلم اسماعیل سامانی ساخته میتوانیم به مانند مثلا گلادیاتور ریدلی اسکوت مثلا کارگردانش مثلا تصور کنید همون ماکسیموس همون قهرمانی که راسل کرو بازی میکند چهره اسماعیل سامانی بازی کردگی آمریکا میره یا تصور کنید از فرودگاه دبی فرامده میبیاد یعنی ما باید چهره اسماعیل سامانی سازیم که این حتما است و این در نقشه نزدیکترین ما هست حالا که این کار شروع شده است انشالله من نگاه کنید همین آن با پیش آن با 4 تا پیکر است همین خیلی 4 تا هیکل همین 4 تاش تاجیکن همین پیش آن با 4 تا هیکل است همین 4 تا تاجیکن همینا بله درست می بیرونی ابوعلی ابن سینا با فکرم سعید شیرازی همینا همونجا هستن نگاه کنید آن سنترال این همون آدمایی که دیستیویتن در تاریخ انسانیت بسیار یک تاثیرش رسیدگی های همین آدما هستن در اونجا نه که همین باره هیچکی نمیگود یگون ماسو اینفورماسیون در این باره گم نمیزنه هیچکی یگون جو ما نمیشناسیم در دیگه دولت‌های دنیا بله بعداً این گونه چهره‌های ما خیلی زیاده همه قهرمان‌های مثلا تاجیکستان اینا همه معرفی کننده چهره‌های ملت هستند که این ملت از برباد رفتن نجات دادن بله
бале, бале, аз парокандагӣ наҷот доданд. бале, бале. Чиба ки дар аслу замон пароканда шудану миллат гум шуданаш мумкин. Ҳаст миллатое ки ватан надоранд, давлат надоранд. Бисёр миллатҳо давлат надоранд, байрақ надоранд, гимн надоранд. ҳамин хеле бисёр миллатҳо ҳамин хел аст. Анамун чеҳраҳо сабабгор шудагӣ ки действительно ин миллат имрӯз то ба ҳамин чӣ омада расидагӣ. Масалан ҳамин шабу рӯз, ҳамин баъд аз ҳамин гуна воқеа масалан фикр мекунам ки ҳатман ва ҳарчи зудтар бояд дар бораи қаҳрамониҳои халқи тоҷик дар солҳои ҷанги 41-45 дар ҷанги дуюми ҷаҳон бояд сохта шавад. Мо дар ГИГ вақте мехондем ба мо аз солҳои ҳамин 41 то соли 92 тамоми филмҳои дар бораи ҷанги бузурги ватанин филмҳоша ба мо нишон доданд. Архиви давлати шӯравия. Ман дар 70 филме ки қариб дидем ягонта чеҳраи тоҷикаро дидем ки қатъи масалан русҳо рафта Русия ҳимоя карда бошад. ин дард аст. ин ҳамин шабу рӯз бисёр муҳим аст ки мо ба русҳову масалан тамоми дунё гӯем ки эй мардум мо ҳам дар бари шумо будем. мо анамун одамое ҳастем. бале ин фикртон фикри беҳтарин. як вақт шумо мунба якта дар бораи якта вай нақл карда истода будед, ҳамон одаме ки китоби бисёр сахранит карда овард ва беҳтарин ақида аст Раҳим Ҳошимов. яке аз идеяҳои мо ҳамин яке аз нависандаҳои яке аз тарҷумонҳои бузурги халқи тоҷик. Акун одатан ман аз нақша ҳарф задана дӯст намедорам. шумо нагӯед ки карданем, шумо яке ҳамин хел буданаш дар кун. Масалан яке аз қаҳрамонҳое ки мо мехоҳем филм кунем ин тарҷумони бузурги халқи тоҷик як нафаре ҳаст. аллакай номашро гуфтем, Раҳим Ҳошимов. вай аз солҳои 1921 то соли 1943 ба халқи тоҷик беҳад хизмат кардем. ба дарға буд дар Сибир ва дар Сибир барои он нафароне ки дар Сибир аз Тоҷикистон ба дарға шуда забона намедонистанд китобҳои беҳтарини дунёи тарҷума кард ва вақте ки аз онҷо озод шуд тамоми тарҷумаҳоша бо худаш овард ва он тарҷумаҳо имрӯз то имрӯза дар тамоми китобхонаҳои мо дастрас аст. бале ин кори беҳтарин. яъне дар рӯи замин бисёр ҳам саҳми халқи тоҷик, саҳми миллати тоҷик барои дунё зиёд расидааст ки мутаассифона аз он масалан ҳоло филм нашудааст. яъне ҳамин бору дардҳо бар дӯши синамогарони тоҷик имрӯз аст. бале ҳаҷ шумо мана нигоҳ кунед. мо медонед чӣ ба шумо даъват кардем дар ин барнома? чӣ ба ки шумо кругазоратон зиёд мисол ҳаст одамое ки кино мекунад, ҳаст одамое ки вай мекунад, неки во кругазорашон беҳад майда, беҳад мафкураи як чи майда дорад. халқи мо 30% аз Тоҷикистон берун баромадагӣ, 70-75% Тоҷикистон аз даруни Тоҷикистон берун баромадагӣ нест. 70-75%. чиба? аз куҷо медонем мо? мо медонем ки чандта мисол загранпаспорт додагӣ ҳастанд. аз загранпаспорт ки додагӣ ҳастанд медонем ки ҳамон одамҳо значи имконияти берун баромадан доранд. одаме ки загранпаспорт гирифтагӣ нест, таги 2 миллион таги 3 миллион загранпаспорт додагӣ, даже камтатар. значит мо 10 миллион бошем, 70-75% халқи мо аз Тоҷикистон то ҳозир баромадагиш нест ва ё кругазораш беҳад майда. соответственно одаме ки кругазораш беҳад майда ва ё чизи бузурги дунёи маҳсулоти бузурги дунёи сохтанаш қиynay.